أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да спомена събития от битката при Охот и събитията, които са се случили през живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям. Веднъж светият пророк салалаху алейхи васелям се е молил за мъчениците от битката при Охот и веднъж минавайки покрай една възрастна жена, чийто син бил убит, станал мъченик. Светият пророк салалаху алейхи васелям я утешил. Тогава светият пророк салалаху алейхи васелям се помолил и дарил на семействата на мъчениците от Охот. Форми. Дори в такива моменти, в които светият пророк салалаху алейхи васелям се е молил в най-тъжните моменти на скръб на семействата и е бил до тях, въпреки че самият той е претърпял наранявания. Светият пророк е бил все още по-внимателен и присъствал да утешава почти всички членове и семейства на тези, които са били станали мъченици. И всъщност на една друга вдовица, чийто съпругът е станал мъченик в Охот, светият пророк салалаху алейхи васелям се помолил веднъж, когато светият пророк видял една възрастна жена и той е казал съболезнования към нея. Сега вижте, че колко внимателен е бил, обърнете внимание, колко внимателен е бил светият пророк салалаху алейхи васелям. Че е обръщал внимание на всеки един човек по-отделно.
И молитвата е била, че о Аллах, дари ни с добра вест за нашите мъченици при Ухуд. Въпреки, че той е бил ранен, той е посещавал всички близки и роднини на на мъчениците. Никой освен него такъв човек не може да бъде, който да притежава такъв великолепен характер, освен него, и да има такава болка в сърцето. Една друга молитва се намира, в която той я казва на една друга вдовица, че нека Аллах да ти даде още по-добър настойник от твоя съпруг. Такива бяха събитията, докато светият пророк салалаху алейхи ва салям се връщаше в Медина, които показват неговия най-възвишен и уважаван морал. На какво място е стоял светият пророк със своя възвишен морал и какви жертви е предлагал? Тази новина, тя много търпеливо, изслушвайки, цитира следния стих, че инна лилахи ва инна илейхи раджиун, наистина принадлежим на Аллах и при него ще се върнем. И след това каза, че те са умрели от много достойна смърт, т.е. те са станали мъченици. Те са станали убити мъченически в тази битка, когато светият пророк салалаху алейхи ва салям също е информирал за мъченичеството на нейния съпруг. Тогава тя не можа да се издържи и започна да заплаче. Тя изрази нейната скръб. След това светият пророк салалаху алейхи ва салям каза, че светият пророк салалаху алейхи ва салям, че в такива времена жената е способна да понесе загуба на своите кръвни роднини, но за нея нищо не надхвърлява връзката и на любов към нейния съпруг. Такива са били жените, които също притежавали един висок морал и търпение, че изгубвайки своите близки, те отговаряха с стиха, че ние наистина принадлежим на Аллах
и при него ще се върнем. И също казах, че те са Алхамдулилlah, че слава на Аллах, те са достигнали нивото на мъченици. Това е един урок. Не за съпрузите да се отнасят към жените си с любов и състрадание, вместо да бъдат жестоки към тях. Тези думи на светият пророк салалаху алейхи ва салям не бяха само за един човек, а те служат като урок не за всички. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям я попитал защо е изразила скръбта си като такава, тя отговорила, казвайки, че се тревожи кой ще се грижи за издръжката на децата им. След това светият пророк салалаху алейхи ва салям се е помолил със следните думи, че нека Аллах им осигури човек, който да стане дори по-добър пазител за тях, отколкото е бил той. Тези думи се изпълниха, когато Хамна разияллаху анха се омъжил за Хазрат Талха разияллаху анху. Записано, че той се е отнасял с нейните деца дори по-добре от своите. Това е урок за днес за всички мъже, че те се грижат добре за своите съпруги, а не да ги бият и да не казват, че имат разрешение, че им е позволено да ги бият, защото това не е според ученията на ислама. Мъжете трябва да се грижат за своите съпруги по най-добрия начин. Нека човек се замисли и обърне внимание на тези думи, защото тези думи не са за един човек, които ги е казал светият пророк салалаху алейхи ва салям, а това са за всички хора. Светият пророк салалаху алейхи ва салям се е върнал в Медина и сподвижниците му помогнали да стане от своя кон. Той отправил молитви и след това се прибрал у дома да си почине поради своите наранявания. Междувременно жените от Медина научиха за мъченичеството на своите близки и започнаха да плачат.
एहसास को पूरा करने की तड़प होती। वो चाहते थे कि आपका कोई छोटे से छोटा जज्बा और छोटे से छोटा एहसास भी ऐसा न रह जाए जो पूरा ना हो। वो अपने घरों की तरफ दौड़े और अपने Това औरतों से जाकर कहा, наранило светият пророк салалаху алейхи ва салям и той казал, че чичо му Хамза वसल्लम के मकान पर जाकर разиланху също е бил мъченик इतने में रसूल करीम и सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम убит. चूंकि थके हुए थे, Но няма ли кой да плаче за неговата थकी हुए смърт? थे, आप आराम फरमाने लगे। След това сподвижниците, които искали да изпълнят и най-малкото желание на светия пророк, आपको ना салалаху алейхи ва салям, отишли при жените खुलस रात गुजर गई तो उन्होंने आपको и каза, че вместо да се оплакват इंतजार हुए за мъченичеството на Хазрат Хамза, разиланху, по-добре да се молят. क्या हो रहा है। Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям се मदीना की औरतें излязал от дома си и видял скърбящите жени, той попитал какво се случи, उन्होंने मेरे साथ след като бил информиран, че скърбят फरमाया, मुझे पहले за Хазрат Хамза, के अंसार разиланху. बहुत ज्यादा मोहब्बत है। Светият пророк салалаху алейхи ва салям इस तरह नौहा करना казал, че вече знае, че ансарите, т.е. жителите на Медина, या रसूलुल्लाह, изпитват голяма любов и към него. आदत है और अगर हम इस तरह ना रोएं तो हमारे जज्बात सर्द नहीं हो सकते। आपने फरमाया, रोने से मना नहीं करता मैं, हाँ औरतों से कह दिया जाए कि वो मुंह पर थप्पड़ ना मारें और अपने बाल ना नोचें। नौहा करती थी, मारती पीटती थी अपने आप को भी, अपने बाल ना नोचें, मुंह पर थप्पड़ ना मारें। Той продължил като казал, че Аллах दिक्कत के साथ रोना आ जाए не обича хората, които ридаят по такъв начин. Т.е. жените тогава, като плачели, те ридаели, викали по आपको दूसरों के एहसास страшен начин, късали дрехите си и се удряли по лицето कि जब в आपने скръп. देखा कि Но светия пророк салалаху алейхи ва салям им забранил, казал, че може да плачете по спокоен, тих начин, но не и да се удряте и да си причинявате болка и да се скубите и да си आपने फरमाया късате дрехите. वाला कोई नहीं। और फिर जब मदीना की औरतें हज़रत हमजा का मातम करने लग गईं, Но не им забранил да плачат. इस तरह मातम करना जायज़ नहीं। इससे मालूम होता है कि अगर वाकई में आपको यही ख्याल होता कि हज़रत हमजा का ज़रूर मातम किया जाए तो आप बाद में मना ना फरमाते। आपने जब हज़रत हमजा की वफ़ात पर किसी के ना रोने पर अफसोस का इजहार फरमाया, उस वक्त भी आपका जज्बा सिर्फ दिलजोई का था। और जब आपने रोने वालों को मना फरमाया, उस वक्त भी आपका जज्बा दिलजोई का ही था, क्योंकि आपने उन औरतों को रोने से रोका भी और साथ ही ये भी फरमाया कि उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी का इजहार किया है। और ये फरमाया, मुझे तो पहले ही मालूम था कि अंसार को मुझसे ज़्यादा हमदर्दी है, Историята също е записала за कि वो रोने से मना करने पर बुरा ना मनाए। мечовете, आपने मना भी които са служили по време на битката при Охот. हमें ये कितना शानदार और अजीम При пристигането си у дома, светия пророк салалаху алейхи ва салям तैयार किया। हालांकि предал на дъщеря си Фатима разиланха, बार मारे जा चुके हों като каза, че тя трябва да измие кръвта от нея और मुस्तकबिल करीब के и че тя е отдала справедливост в тази битка. По подобен начин Хазрат Али също подаде меч си на Хазрат Фатма, докато повтаряше същите думи, които светия пророк салалаху алейхи ва салям беше казал. उन सहाबा का जिक्र जिनकी तलवारों ने बहुत की जंग में हक अदा किया, यूँ मिलता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Думите са следните, че светия пророк салалаху алейхи ва салям, पकड़ाते हुए फरमाया, след като пристигнал в своя дом, предал своя меч на своята дъщеря и казал, че о, моя любима дъще, इस तलवार पर लगे खून को धो डाल। изчисти този меч. इस तलवार ने हक Това е в правото на Аллах. फिर हज़रत अली ने भी И така същите думи повторил Хазрат Али. इस तलवार पर लगे खून को भी धो डालो। इस मौका पर उनकी ज़ुबान पर भी वही अल्फाज थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए थे कि अल्लाह की कसम, आज तो इस तलवार ने कमाल कर दिखाया। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लाइन कुंता सदक्ता यौमा,
القتال لقد صدق معك سهل بن حنیف و ابو دجانہ اگر آج تم نے قتال میں کمال کر دکھایا ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی تو خوب داد شجاعت کی ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے شمشیر زنی میں کمال کر دکھایا ہے تو سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث بن سما نے بھی خوب داد شجاعت След това светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че мечовете на Сахел бин Хунейф и Абу Дуджана, سے واپس آ کر Харис бин Сабит, разиланхум, اپنی تلوار دی. и Асим бин Сима آج اس تلوار също са показали голяма храброст صلی اللہ علیہ وسلم в тази битка. چھوڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا Това показва, че светия пророк салалаху алейхи ва салям اور بھی бہت سے تمہارے سپاہی ہیں не е искал неговият зет да каже нещо, което дори малко да намали کے نام لیتے ہوئے فرمایا ان کی делата на другите. تلوار سے کم تو نہ تھی. С други думи, това бе сложността, с която светия пророк салалаху алейхи ва салям дори в трудни времена دلوں کو ٹھیس پہنچے. се отнасяше и към آپ کی نظر чувствата на другите, پہنچتی تھی дори в най-малките کہ جنگ احد کا واقعہ думи и дела, които е виждал пред него. لوگوں کو اس واقعے کے بعد سخت فکر تھی کہ دشمن اب دلیر ہو جائے گا یا آئندہ کیا ہوگا، اور انسان ایسے اوقات میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، مگر آپ نے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. Светия пророк се е грижил за всеки един и е отделял специално внимание над всеки един. ہوتے ہیں. ایک اور غزوہ جس کا نام Тук завършвам راب събитията, свързани с битката при Охот. شوال 3 ہجری میں ہوا. Искам да спомена за друга битка, която е била при Хамра ал-Асад, която се е състояла през سے حاصل ہونے والی месец Шувал غزوہ احد и 3 хиджри. مسلمانوں ہی کی فتح شمار کیا جاتا Всъщност тази битка е част от битката при Охот ہے. ذوالحلیفہ جاتے и това е битката, която превръща битката при Охот в победа за мюсюлманите. مقام ہے. غزوہ حمراء الاسد کا سبب کیا بنا، اس بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ احد کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت مدینہ تشریف لائے اور باوجود شدید زخمی ہونے کے مغرب کی نماز بھی صحابہ کے سہارے چل کر مسجد میں تشریف لا След битката при Охот, светия пророк салалаху алейхи ва салям کر ادا کیا. отслужил молитвите в джамията, въпреки своите наранявания. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف تو لے گئے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ След нощната молитва گزاری کیونکہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ изглежда светият пророк салалаху е бил останал مدینے میں ایک قسم کی буден цяла нощ, اور نبی اکرم тревожейки се, че Абу Суфиян گھر کے باہر بھی може да нападне Медина. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی معلوم کروایا تھا. Той имал също постоянна сигурност извън дома на светия пророк. И е имал کیا وہ مدینہ پر حملہ کرنے безпокойство в Медина چند да не би да нападнат کہ ابو سفیان بڑی تیزی سے اپنے мюсюлманите отново. دوا ہے، لیکن Светият пророк салалаху алейхи ва салям غافل نہیں رہے. изпратил човек за информация относно صلی اللہ علیہ وسلم движенията на Абу Суфиян и научил, че Абу Суфиян پوری طرح ختم бързал към Мека. آپ صلی اللہ علیہ Въпреки това светият пророк سفیان اپنے لشکر کے ساتھ салалаху алейхи ва салям не си е почивал ہوا یہ и беше прав میدان احد سے واپس ہوئے в своето притеснение, защото по-късно същата нощ تانا دیتے той получил съобщение, че Абу Суфиян всъщност напредвал към Медина, نہ ان کے а Абу Суфиян променил своята посока, اور مال غنیمت ساتھ защото по пътя към Мека хората му се присмиваха, مدینے سے казвайки, че дори не са успели да убият باز کے نزدیک 55 светия пророк دور روحا نامی салалаху алейхи ва салям. پر پہنچا اور پڑاؤ کیا تو آپس میں ان لوگوں کی بیعت
или да получат някаква печалба от войната. Така че каква победа са спечелили? Следователно той и армията му се обърнали към Медина, въпреки че други като Суфиян бин Умейя съветват да не се ходи в Медина, но Абу Суфиян настоявал. Когато дошло време за сутрешната молитва, някой е информирал светият пророк салалаху алейхи ва салям за това състояние на армията на Абу Суфиян и тяхното желание за атака към Медина и да изкоренят исляма. След като научил за това, светия пророк салалаху алейхи ва салям каза, че въпреки че Сафан не е много интелигентен, той е прав за своя съвет към Абу Суфиян. Тогава светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че ако те напреднат към Медина, тогава вече са били отбелязани камъни, с които ще бъдат замеряни, което ще доведе до пълното унищожаване на армията на Мека. След дъжда, като ще отмие тези камъни, ще продължа да разказвам събития в бъдеще. Както споменавам и предполагах, искам да отправя отново апел за ситуацията в света, за молитви, призив за молитви, както се случва. Израел директно нападна Иран. Това само ще влоши още повече нещата. Нека Аллах вразуми световните лидери, които само дават живот на Трета световна война. Нека Аллах даде мъдрост и разбиране на мюсюлманския ум, за да могат да се обединят и да се защитят, да използват мъдрост. Сега искам да спомена за двама починали членове на общността. Първото е на господин Мулана Гулам Ахмад Назим, който Мулана Мир Гулам Ахмад Насим, който е служил като мисионер. Той е служил и като професор в Института по езици и теология на Ахмадия в Рабва.
Пакистан и в момента е пребивавал वसीम साहब в САЩ. ने दौरान Баща му е търсил Махди, след като виждал признаците на वक्फ का खत लिखा лунните и слънчевите затъмнения इनको ये भी हिदायत मिली साथ и в крайна сметка се вричал в вярност през 1901. नगर में तालीम शुरू की पार्टीशन Голям Ахмед Насим посвещава живота си на служба на Ислама से शायद की डिग्री हासिल и в крайна сметка посещава института за езици и теология на Ахмадия. अब सेरालियोन पहुंचे यहाँ 3 साल मुबल्लग के साथ साथ अहमदिया स्कूल बो के हेडमास्टर के तौर पर भी खिदमत Той е служил в Сиера Леон पाकिस्तान в продължение на करोड़ जामे अहमदिया में हुआ 3 години и след това е назначен जाम दिए като професор в Рабва. लेते थे През това време той е получавал इम्तिहान पंजाबी и магистърска степен по арабски език. 1966 में ज्ञाना इनका तकर्र हुआ यहाँ आपने सवा चार Той е слушал някъде около 4 години и половина в Африка. 1970 से 1975 तक जामे अहमदिया में बतौर उस्ताद ख़ासतौर पे गैर मुल्की तलबा को पढ़ाने पर मुकर्रर हुए 75 से 79 4 साल आपने ज़ैम्बिया अफ्रीका में बतौर मुबल्लिग़ खिदमत अंजाम दी फिर 1980 से 1997 तक जामे अहमदिया में तारीख़ और तसव्वुफ़ के Той е तौर पर खिदमत бил учител в различни की वाक़यात में लिखा है предмети в университета, ज़ैम्बिया में 11 साल तक खिदमत बजा както на история и के बगैर тесавуф, така и на различни предмети. През това време той е получил и магистърска степен по арабски език. По-късно той е служил около 4 години в Гвиана и след това той се е завърнал отново в Рабва, където продължавал да служи като професор. बाद में पेश पेश हैं और वो पढ़े लिखे हैं सारे एक डॉक्टर Той също продължил да служи като мисионер в Замбия. की अलियान अमेरिका में Той е служил общо 11 години извън Пакистан, दानिया में като през цялото време е бил अंजाम देती रही без семейството си. इल्मी काम Той е оставил 4 деца, के मुसन्नफ हैं ये публикувал е मूसल 3 रोया книги सूफियत के लिहाज से за тълкуването на сънищата, साइंस दूसरी किताब है мистика и духовна наука याद याम и една автобиография. इनामुल्लाह कौसर मिशन इंचार्ज ऑस्ट्रेलिया Неговата съпруга е написала, че той е бил много скромен को पढ़ाने वाले и е оказал голями услуги в общността, служил 3-4 в общността. ने उनके जरिए से कायम हुई Той също така оказал पुराने लोगों ने सब услуги на общността, служене в Суринам в лицето на голяма опозиция उनके जरिए по време на याना में एक обиколките там. В резултат на тези усилия той успял да обедини общността там. कि मौलाना मीर गुलाम अहमद नसीम साहब ने ज्ञाना में क़याम के दौरान 67 से 69 तक सूरीनाम के 3 दौरे किए और यहाँ हफ्तों क़याम करके इस जमात को असर नौ फ़ाल किया उस ज़माने में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अफराद जमात की अक्सरियत ने अलग इख्तियार कर ली थी और चंद अहमदी मौजूद थे В резултат на неговите усилия той е успял इन हालात में да обедини मोहतरम मौलाना गुलाम अहमद नसीम साहब общността въпреки трудностите 15 सितंबर 67 को पहला इजलास कर на това място 6 अफराद शामिल и малкия брой. की जमात के अटूट रिश्ते का कायम करने का अहद किया इन दिनों पाकिस्तान से मौलवी शाह अहमद नूरानी भी सूरीनाम आया हुआ था और जमात По това време नफरत आमेज तकरीरें कर रहा था е дошъл и един друг मुद्दत जलसे करके उसके इल्जामात के जवाब имам от रेडियो पर Пакистан, मसीह और इस्लाम के हवाले से който пречил на общността и е бил голям враг на общността. की बुनियाद रखी Но въпреки тези вражди, और उसकी तमीर चंद सालों में मुकम्मल हुई
Аллах му е дал успехи в неговата среда. आपने फोल्डर भी शायद किए कई खिलाफत मसीह अलैहिस्सलाम पर 21 जून 1968 को जमात के एक मेंबर के घर में मुनक़िदा मजलिस वाल जवाब के दौरान शरपसंद मुसलमानों ने अफराद जमात पर हमला कर दिया और कहते हैं कि हेड टेबल एक कमरे के दरवाजे के सामने रखा हुआ था। मौलाना साहब के दाएं बाएं बैठे अफराद ने आपको धकेल कर कमरे के अंदर किया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हमलावरों ने अफराद जमात को शदीद ज़दोकूब किया और लकड़ी की कुर्सियाँ उठा उठा कर उन्हें मारी। इस वाक़े में मर्दों के अलावा कई ख़वातीन भी शदीद ज़ख्मी हुई। मौलाना साहब कमरे के अंदर से चिल्लाते रहे कि मुझे बाहर निकालो, मैं भी इनका मुकाबला करूँगा। बड़े जुर्रत वाले थे। शरपसंद मौलाना साहब का एक ब्रीफ केस Той е бил силен в своите дела, 3 दिन बाद पुलिस ने भी बरामद। въпреки неговите трудности बहरहाल इस वाक़े के बाद आपने भरपूर तरीके и दरख्वास्तकारों से रब्ता करके अफराद जमात को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी неговите усилия довели до успех. कल्चर सेंटर में इस्लाम और असर हाज़िर के मसाइल पर लेक्चर दिए। अफराद जमात को मरकज़ से बाकायदा रब्ता रखने की तलकीन की। यूँ आपकी मसाई से एक बिखरी हुई जमात दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो गई। С помощта на Аллах बाद में जाने वाले и останалите мисионери след него और एक मजबूत जमात също са довели до успехи благодарение на него. और इनकी इतलात और Нека Аллах जारी रखे। издигне неговата позиция и му даде възможност на неговите деца и потомство да продължат наследството на неговите добри дела. ये गुज़िश्ता दिनों इनकी वफ़ात हुई 81 साल की उम्र में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला के फज़ल से मूसी थे। एक लंबा अरसा बतौर मुकामी सदर नायब अमीर जमात अमरीका और 2002 से 2016 तक अमीर जमात अमरीका की खिदमत तौफ़ीक पाई इन्होंने। नहायत बहुत सी खूबियों के मालिक थे। नहायत मोहब्बत करने वाले और शफीक इंसान थे। बहुत वसी हौसले के मालिक थे। उस्मान खान में 2 बेटियां हैं। इनकी एहलिया चंद साल पहले एक एक्सीडेंट में वफ़ात पा गई थी और बेटा भी इसी तरह वफ़ात पा गया था। उस सदमे में भी इन्होंने बड़े Другото погребение е на доктор Ихсанула Зафар, бивш डॉक्टर हाना मरियम национален президент на общността в САЩ. नेक और दीनदार शख्स थे। Той е служил дълго време като национален вице-президент и след това खुदा ताला से अपना ताल्लुक национален президент от 2002 до 2016 कई मरतबा अकेले на общността в САЩ. खुदा कर दुआ करते थे। Той притежаваше много страхотни качества. मेरे बारे में क्या सोचेंगे? Той беше много любящ и търпелив. वजूद उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा ये बात सिखाई Той е оставил 2 дъщери. हाल में शुक्र अदा Съпругата му и синът му били починали преди няколко дни पुलिस और फिदाई थे। на автомобилна катастрофа बहुत वसी था। и той понесе и тази загуба с голямо търпение. दिन भी उन्होंने Той беше много добродетелен. खुद पसंद Той редовно отправил молитви, से मुतलका рецитира свещения Коран и бе активен और मुझे भी в полагането на усилия за укрепване на връзката му с Аллах. और राय पर कभी फोकियत नहीं देते। Имаше връзка с халафът. कुरान करीम Той имал голямо знание за свещения Коран и превода на свещения Коран. И винаги е казал значението на Корана. पर असर क्या है? Имаше познания в различни области и винаги е учил хората. Бил е от полза на хората. Той беше много доволен и благодарен и учеше децата си винаги да бъдат благодарни на Аллах. Имаше страст да помага на нуждаещите се. Той е учил децата си винаги да се доверяват на Аллах и да търсят от него всичко, от което имат нужда. В работата си той करने का इनमें बहुत जज्बा था। 1987 में винаги, मक्का जाने का मौका मिला। रास्ते में винаги се отнасял с любезност. कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने मदद और भूख का इजहार किया। कहती है मेरे वालिद ने उस शख्स को कुछ रकम दी जो उनके पास थी और उसने अपनी आंखों से ही शुक्रिया अदा किया और खाने के स्टाल की तरफ चला गया। Вместо да диктува задачи,
винаги изучавал книгите на общността. Той не може да понесе недоволството на халифа и този факт е бил потвърден. Когато нямаше никой в джамията, той е почиствал района, както и тоалетните и баните. На въпроса защо е направил това, той отговори, че това му е послужило като възможност да очисти душата си. Той е винаги изучавал и учил свещения Коран, слушал е свещения Коран, където и да отиде. Обичаше всички, особено тези, които бяха нуждаещи, и изпитваше отвращение към онези, които бяха в добро състояние финансово, но не се приближаваха да помогнат на по-бедните. Той често цитирал обещания Месия Селам и имаше специална любов към него. Самия аз искам да потвърда, че той изпитва дълбока любов към халафът и подчинение, така че той с радост би оставил собствените си мнения, за да се подчини на халифа. Той не е бил горд, винаги е бил един скромен човек. Той имал лична своя библиотека и хората оставали отчудени от неговата библиотека и книги и знания, но въпреки това неговите знания били много относно свещения Коран. В средата около него много хора са искали да седат в неговата среда, за да имат файда от неговите думи, които той им казал като съвети и разказвал, цитирал думи от обещания Месия от неговите книги. Бил е много скромен. Такава любов е имал към Аллах и халафът, която е пример за подражание. Когато един друг негов познат разказва, че ние когато и да сме пътували заедно с него, той винаги е спускал в своето сиди на колата свещения Коран или откъси от обещания Месия. Той казал, че тези знания са придобити благодарение на хората, които са положили доста труд и учение в общността и той се учил от тях.
शदीद ख्वाहिश थी कि हर अहमदी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का सही मुकाम समझे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझें, अपनाएं और फैलाएं। और इसके लिए वो नए नए तरीके भी सोचते रहते थे, मुझे भी लिखते रहते थे बाज़ दफ़ा। मसाजिद Той е имал голямо внимание и към построяване на джамии. में काफ़ी मसाजिद बनी हैं। उनका दुआ पर एतकाद बहुत पुख्ता था। एक दफ़ा आमला मीटिंग में किसी ने कोई ऐसी बात की जिससे दुआ की अजमत में कमी का एहसास होता था। कहते हैं कि मैंने उनको आमला में कभी इतना गुस्से में नहीं देखा जैसा इस मौके पर देखा था। इंतहाई Той सादगी е живеел обикновен начин हर किसी की на हर बात живот. मानते थे, मगर मस्जिद ना बनाने की बात को बहुत बुरा समझते थे। जब तक उनकी सेहत ठीक थी, हर जुमेरात को मस्जिद बैतुल नसर विलिंगब्रो Всеки четвъртък той сам е чистил джамията и подготвил за петъчния ден. अमेरिका जो आजकल हैं वो लिखते हैं कि डॉक्टर सामुल जफर साहब को अल्लाह ताला ने एक लंबा अरसा पहले नायब अमीर और फिर वसीयत अमीर जमात अहमदिया अमेरिका की खिदमत की तौफीक अता फरमाई। और जो मेरे दौरे हैं उनके ज़माने में जब वो अमीर थे, 3 दौरे भी मैंने अमेरिका में किए और बड़ी खुश उसलूबी से Самият аз съм пътувал няколко пъти в Америка и той е कई सालों से бил голям гостоприемен. उनका चलना फिरना महदूद हो गया था, मगर इमारत की जिम्मेदारियों खुश दिली से मुकम्मल तौर पर अदा करते रहे। उनकी गुफ्तगू में अक्सर हिस्सा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से बात होती थी। बातें करते थे गुफ्तगू में तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करते थे, उसके हवाले दिया करते थे। और हज़ूर अलैहिस्सलाम से ख़ास ताल्लुक़ का इजहार होता था। खिलाफत के साथ बड़ा Имал е голямо подчинение и уважение към халафът. फिर लिखते हैं, मुझे लिख रहे हैं अमीर Настоящият साहब अमेरिका президент на Америка, на общността ми пише, उनको अफराद जमात तक फ़ौरन पहुँचाने की कोशिश करते थे। че той बहरहाल मैंने भी देखा है, जैसे मैंने कहा, खिलाफत винаги е реагирал на всяка заповед от халафът, को छोड़ देते और без да се забавя и изпълнявал. Нека Аллах फर्ज रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए उनके बच्चों да му даде опрощение, милост, да издигне положението му и тези добрини да позволи да продължат на наследството на неговите добри дела, на неговите деца. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.